नमस्कार सांग मैंने मु क्षीरमणि ब्लॉग्स चैनल रे आपण मानक स्वागत। आउ देखंतु हमर ए कदड़ी गछरे गुटे बड्ड कदड़ी कांदी पाची थिला जाकी काटिकी हमर घर को नहीं आसचे। आ देखंतु माने पूरा शीत दिन कई पूरा हळदिया हळदिया पाची तथापि माने टिके टाणी लागुची माने नलेगा सबजनी पाची जाए कदड़ी गाँवर। आउ देखी देखंतु मु 4टारू 5टा छड़ेकी नौची। आउ देखी गछरे पाचिथिला जेतेडे मूषा कौन कले 2टा 3टा नष्ट करदेले। आउ देखी एबे घर को काटिकी नहीं आसचे। आउ देखंतु कदड़ीका माने कौन छड़ौची चुप्पा भल से माने छड़ुनी टिके टाणी लागुची। आउ देखी देखंतु मु छड़ेते लागी जाइची। आमर गुडू आज स्कूल जाइछन कई नले एथि समय को माने जेतटा कदड़ी पाची थांते से माने खाई दे थांते। आ देखंतु कदड़ी को मु छोटे छोटे पीस कर नौची। हेले पीस कले बहुत ही सुंदर देखा जाउची। देखंतु तो केते सुंदर माने चको एते नरम हे ना कदड़ी गा टाणी अछि केते सुंदर पीस होची। देखंतु माने पूरा चको टाइप रो बहुत सुंदर देखा जाउची। देखंतु एटा हेले हम सरी जीव पीस करा। एबे मु कोन करली ना ग्राइंडर डबाटारे जेतको गा पीस करतिले सब को ग्राइंडर डबाटारे दे दउची। भाबुची ग्राइंडर डबाटारे अटबो ना नाही। देखंतु ग्राइंडर डबाटारे सबुगा माने आउ देखी गुरुवार दिन अंधारू गाधई पड़ीचे। देखी एते जोर से ठंडा लगुची जहाँकि माने निश्वास नहीं होनी जहाँकि पार्टी रे निश्वास दिया होची बहुत जोर से ठंडा है। आउ देखी देखंतु कदड़ी रे मु 2 चामच पाखापाखी चीनी दे देली। आउ हाफ चामच पाखापाखी चीनी दे ये सॉरी चीनी नुहे लुण दे देली। एबे ग्राइंडिंग करनी आसबी। आउ देखंतु मु अटा किछिटा नै आसी। आउ अटाटारे किछिटा अब रिफाइन तेल दे देली। आउ देखी लुण ऐड करी नै से कदड़ी रे जाओ लुण पड़ीची। आउ देखी लुण दे दे तेलटा भल भाव में मिक्स कर देली। आउ देखी एबे हमर कदड़ी आउ चीनी आउ लुण दे पेस्ट कराइतला से पेस्ट अल्प टिके टिके देकी आउ एबे कोन करबी ना अटाटा हमर गुड़ाई देबी। एकाथरे ढाड़ी देले कोन बडा पतला हे जिवो। आउ माने अल्पटा देइछि तो सेति पई पतला हे जिवो कोइ मु अल्प टिके टिके देकी आउ गुड़े दउची। आउ देखी थंडारे एते खराब लागुतला आउ ब्लॉग बने नतले जहाँकि टिके भल लागबारु तापर देखी आज ब्लॉग बनौची। आ देखी सांग माने वीडियोटी भल लागले लाइक टिके देबे चैनल रे नो आस्तिले सब्सक्राइब टिके करदे। आ शेयर कमेंट करते जमारू भूलिबनी। आ देखंतु गुड़ा पाखापाखी हे गला। एबे मु 4टा गोल करे नौची। आ देखी गोल को भल कि हाथ रे गोल कर नौची। आ देखंतु रुखा नै नै एबे बेलबारे लागी जाईची। हेले माने हमर रुटी करा टाइप रो बहुत सुंदर बेली होची। एबे पाखापाखी हमर टाइम हे गलानी हमर गुडू जहाँकि स्कूल रो फेरी आसबे। आ देखी देखंतु मु शीघ्र शीघ्र बेलते लागी जाईची। से माने स्कूल रो आसले तांको मु टेस्ट करा करेबी। आ देखी देखंतु बेलिबा पई लागी जाईची। हेले शीघ्र शीघ्र टिके बेली होनी। देखंतु बेला हे गला तापरे कोन कोली माने बेली सारी की तापरे तेल टिके माने घिओ टिके दे देली। आ तापरे टिके हमर अटा रुखा अटा टिके दे देली। आ देखी रुटीटा चारि कड़े मु अंडाड़ी देली। आ देखंतु मु ए साइड रु भागी देली। आ देखी आर साइड रु मध्य भागी देबी। आ देखी आज मु 4 पराठा तैयारी करबा पई लागी जाईची। आ देखंतु माने 2 साइड रु मोड़ी देली। एबे ए साइड रु मोड़ी देली। आ देखी सेपटरू मध्य मुड़ी देली। हेले टिके माने मुड़ी के टिके अधिक बाहरी जाउची। देखंतु माने मु आउ टिके ये कर देली। आ देखी देखंतु आउरी बाहरी गला आउरी टिके माने ये कर दे माने भीतर को देकी आउ जाकी देली। तापरे देखी हे गला तथापि से साइड का टिके मते लागुची बाहरी जीवो बित्ती। आउ देखी एबे बेल भी हेले बेलते बेलते कळ होची डा एपटरू बेलले कळ होची से माने आर पटका खुली जाउची। सेति ताकू तल पटे देकी आउ मु बेलते लागी जाइछि। देखंतु आउ देखी बेलते लागी जाइछि। आउ देखंतु बेली देली। हाँ हेले से जोगा 2 साइड रे बाहरी थिले से साइड का बाहर माने बाहरी की अछि। आउ देखी एटी टिके बंका हे गला माने हम जनमाऊ मितिका बंका हे गला सेटी टिके। आउ देखी सेकिबा पई माने तवा गरम होबा पई दे देतिली तवा रे दे देली। आउ देखंतु माने एपारी सेपारी करबा केबे भी 4 पराठा तैयारी करनी आज फास्ट थर तैयारी करछि। आ देखंतु से साइडटा
ମତେ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ବଟର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ବଟର ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲାକୁ ପାଲଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ସାଇକି ନ ପାଲଟରେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କଲର୍ଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ କେଜାଣି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମୁଁ, ହେଲେ ଦେଖତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୁଡ଼ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଇକି ଆମର କଦଳୀ ସସ୍ ଟିକେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିକି ଆମ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚିରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ମଝିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଟା ମାନେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫାଙ୍କା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖି ଏବେ ଆମର ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ 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 କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଜି, ଯାହାକି ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧରିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟାରୁ ଟିକେ ସେଟାରୁ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ ନା ନ ଖାଇବ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବାରୁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଟାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେମିତି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରତେ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଯାହା କିଛି ପାଇଥିଲେ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଗ କରି ଚାଲିଛନ୍, ଏଇ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖାଉଛନ୍ ଯାହାକି। ଆଉ ଦେଖ ଏବେ ଆମ ଲିସାମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଗୁଡ଼ୁ ଆମର କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଖାଇସାରି ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଏବେ ଆମ ଲିସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହାକି ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ିକି ମାନେ ଖେଳତେ ଯିବେ କହି ତାଙ୍କର ଏଲା ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଖେଳତେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଦେଖ ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର କୁଟା ଥିଲା, ସେ କୁଟା ଉପରେ ଉଠିକି ଆଉ ଦେଖି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ।